Talagang oh. Ay ito yung ano eh, oh. Cab. Kagaya niyan, no. Yan. Pero ano to? Pangalawa na to eh. Pangatlo pala simula diyan sa amin. Yun, may isa doon nakatakbo. Ano? Hinihiga ni Idol Carlo. Carlo Aquino. Ilan yan? Isa, dalawa, tatlo, anim. Anim na side pala yan eh. Lalim kasi yan. Yan ang pangalawa. Kasi yung isa nandito. Sa January na ikakabit to. Ano eh. Yan o. Ayun, hindi pa matapos yun eh. January pa matapos yun. Okay, bye-bye.